As-salatu la ilaha illallah. Allahu akbar. Rapatkan dan luruskan barisan, karena rapat dan lurusnya barisan sebagian dari kesempurnaan salat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mudhirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa maghfiratan wa rahmah. Ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومغفرة ورحمة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
La ilaha illallah. 3 langsung. Witir dengan kunut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي سبحان الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم بالنصر نصرا عزيزا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين بعزتك وجلالك وسلطانك وبوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك الموجود، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوته أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوته أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوته أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين اللهم أحينا في رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا واساتذتنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأزواجنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Profesor Haji Zubaidi MPD yang kami muliakan Ustaz kami Bapak Haji Romli Rana MC
HSH MH serta Bapak pengurus dan jemaah sholat Isya dan tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di Madinah kita cinta ini dalam rangka kita pada kesempatan ini memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan 17 Maret 2025 Masehi. Selanjutnya salam dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Gantian biasanya Jakarta dulu baru ke Jawa Tengah, kadang-kadang Jawa Tengah dulu baru ke Jakarta gitu. Mertua di Purbalingga, Purwosari, Jawa Tengah. Masih ibu yang udah nggak ada. Kalau yang keluarga saya ibu masih ada, orang tua udah nggak ada, yang bapak. Ya, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan dari Ibu Dekat Purwokerto. Ada Ibu Titin di Persia Jawa Tengah Purwokerto. Ini mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi bacaan suci Al-Qur'an yang sama-sama kita mendengarkan. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengar mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita dengarkan bersama kata sambutan mewakili dari pengurus Masjid Baitur Rahman. Pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Masjid Baitur Rahman, Bapak Haji Profesor Zubaidi. Waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Romli Ronan MC MKI, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Masjid Baitur Rahman, yang kami banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, salat tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan salat Isya, dilanjutkan salat tarawih, dan pada malam hari ini Masjid Baitur Rahman menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran sebagai bukti kita mencintai Al-Quran, dengan nanti dibimbing, dipandu oleh Ustadz dengan tausiah-tausiahnya untuk menggali bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, serta nanti akan diberikan penjelasan tentang kandungan atau isi Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani ucapan, perilaku, dan kepribadian beliau dalam kehidupan. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah walaupun suasananya hujan, Pak Ustadz dan Bapak Ibu jamaah juga tetap memenuhi Masjid Baitur Rahman sebagai bukti bagaimana kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban sholat Isya, sholat tarawih, dan malam ini adalah untuk mendengarkan tausiah nuzul Quran. Kita tahu bahwa kita semua punya kewajiban untuk memahami, mempelajari, mempraktekkan, mentadaburi, dan mengajarkan Al-Quran baik pada keluarga maupun pada lingkungan masing-masing. Maka dalam bulan Ramadan ini sebagai bulan yang diberi predikat salah satunya adalah Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran. Bagi kita sebagai orang mukmin muslim punya kewajiban untuk mempelajari.
dan mendidik anak-anak kita untuk ahli Quran atau hamalatul Quran. Sebagaimana sering kita berdoa, kalau yang mempelajari Al-Quran itu berdoa, Allahumma hafidhul Quran waj'alhu li imaman. Al-Quran menjadi imam kita, wahudan menjadi petunjuk kita, wanuran dan menjadi cahaya kita. Jadi itu dalam kehidupan Al-Quran kita tempatkan sebagai waj'alhu imaman wahudan wanuran. Kemudian juga menjadi perisai, waj'alhu hujjatan, menjadi perisai dalam kehidupan. Dan tentu hal-hal yang lain, kandungan-kandungan Al-Quran kita kiri. Mudah-mudahan dengan tausiah nanti kita bisa menyimak dengan sungguh-sungguh dan dibukakan hati kita untuk bisa menerima apa isi tausiahnya. Dan yang paling penting adalah kita bawa oleh-oleh dalam kehidupan kita. Kita praktekkan nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran. Akhirnya terima kasih, dan panitia sudah mempersiapkan, nanti ada sedikit konsumsi, mungkin mau nanti dicicipi. Kemudian kita mohon doanya dari seluruh jamaah juga bahwa kita menyelenggarakan yaitu program pembangunan menara, dan nanti akan dilanjutkan dengan halaman. Alhamdulillah selama ini dari progres yang ada dari panitia yang sudah bekerja secara serius, alhamdulillah insya Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan bisa membangun sebenarnya dalam proyek itu 100% yang selesai tuntas mudah-mudahan. Kita mohon doa dan dukungan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Marilah nanti kita simak tausiah Al Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ramli Ronak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Haji Zubaidi yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz, kami minta waktu sekitar 5 atau 7 menit untuk kami menghidangkan konsumsi pada kesempatan ini. Pada bagian konsumsi kami silakan untuk menghidangkan. Kebetulan di semuanya tidak banyak yang datang karena hujan. Pak Risma tunggu aja lagi gitu ya kerja. Bisa bantu Arko? Ya Risman. Ini wajah-wajah Risma yang tahun 58. Kalau yang ini tahun 72.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil mencicipi makanan kita guyur-guyur karena waktu terus berjalan. Untuk itu mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Romli Ronald. Pada beliau disilakan. Allah, 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 Allah. Ini biasanya kalau udah makan kue tinggal pulangnya aja. Baca doa tinggal pulang. Betul Pak ya Bu ya. Makanya ceramahnya nggak lama-lama. Ini ceramah TikTok aja. 3 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kami dan guru kita semuanya. Yang pertama Profesor Dr. Haji Ahmad Zubaidi, kemudian Profesor Dr. Haji Supardi. Ini dua-duanya besar, kedua-duanya guru besar kita. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para bapak dan ibu haji, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak RW, Bapak
Bapak RT serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi qari'ah kita, ibu kita membaca Al-Qur'an. Sering kita dengar ayatnya itu. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan pada bulan itu Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an, Bu, Pak? Al-Qur'an itu kalau dari segi bahasa adalah bacaan yang sempurna. Apa, Bu? Bacaan yang sempurna. Salah satu dari kesempurnaan Al-Qur'an, Bapak Ibu, satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini sejak manusia mengenal baca tulis, satu-satunya bacaan yang ada tata cara bacanya cuma Al-Qur'an. Tuh, iya. Satu-satunya bacaan di muka bumi ini, mulai dari manusia mengenal baca tulis, cuma Al-Qur'an yang ada tata cara bacanya. Ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Iya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ada yang dengung, ada yang jelas jahar. Kalau bacaan kitab lain selain Quran, bacanya basing-basing baik. Iya. Dan Bapak Ibu sekalian, dari kesempurnaan bacaan Quran ini juga, Bu, Pak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, go, nazzalna dzikra, menurunkan peringatan, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami terhadap Quran itu lahafizun, betul-betul menjadi pemelihara. Bapak Ibu sekalian, salah satu cara Allah memelihara Al-Quran adalah dengan menetapkan tata cara baca Al-Quran. Nih, Bu, dengan kita belajar tajwid, iya, belajar makhraj, belajar panjang pendek bacaan Quran, nih setiap kita diturut sertakan oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Jangankan orang dewasa, anak kecil ikut memelihara. Ada orang tua punya anak, iya, sekolahnya sekolah Islam terpadu, disiplin baca Qur'annya,
bapaknya baca Qur'annya dulu nggak belajar yang nggak maksimal. Maka ketika bapaknya baca Quran, anaknya bisa menyalahkan dan bisa membenarkan. Iya. Tuh. Ada bapaknya baca misalnya, lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang begitu kan? Karena biasanya yang di akhir dipanjang-panjangkan, iya. Apapun yang dibaca Quran kalau akhirnya dipanjangkan, maka anaknya yang kelas 3 SD itu bisa mengoreksi bacaan bapaknya. Pak, bukan begitu bacaannya, kok dipanjangkan fatnya? Iya, gitu. Jadi Pak Bu, dengan tata cara baca Al-Quran, semua orang Islam diturut sertakan untuk memelihara Al-Quran. Makmum, lihat, menyimak bacaan imam. Nah, imam ini nggak benar bacaannya nih, begitu ya? Masa ini hak besar dibaca hak kecil, kok ainnya jadi alif gitu. Rabbil alamin. Lihat Pak Bu, kata Allah tuh makanya inna nahnu, inna sesungguhnya kami. Saya tanya Bu, Pak, kalau kami menunjukkan banyak apa satu? Pak Bu, kalau kami menunjukkan banyak apa satu? Inna sesungguhnya kami, kata Allah. Kalau sesungguhnya kami ini banyak, berarti Allah banyak apa satu? Pak, Allah banyak apa satu? Tapi di sini Allah bilang inna sesungguhnya kami. Berarti Allah banyak. Hah? Lihat, iya. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah kami. Kalau kami satu apa banyak? Halo? Satu apa banyak? Oke, iya. Pak Bu, kalau di Al-Quran Allah menggunakan kata ganti kami, itu pertanda Allah mengikut sertakan makhluknya. Iya, seperti ini dalam memelihara Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, banyak disertakan terjadinya turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril turut serta untuk menurunkan Al-Quran. Yang menerimanya siapa? Nabi Muhammad. Gitu, disertakan semua. Maka memeliharanya pun diikut sertakan seluruhnya. Setiap orang Islam yang baca dan membelajar Al-Quran turut serta memelihara Al-Quran. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Allah memelihara Al-Quran di muka bumi ini sampai hari kiamat. Itu jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi tidak ada jaminan Al-Quran langgeng di diri kita. Tidak ada jaminan Al-Quran langgeng lestari abadi di keluarga kita. Tidak ada jaminan Al-Quran itu lestari terpelihara di masyarakat kita. Iya. Maka kata Allah, nih semuanya diikut sertakan. Siapa yang ikut memelihara Al-Quran, maka Al-Quran akan terpelihara pada dirinya. Siapa yang tidak ikut memelihara Al-Quran, maka tidak ada jaminan Al-Quran terpelihara pada dirinya. Lihat Pak Bu, lihat anak kita, cucu kita, berapa orang yang bisa baca Quran, berapa orang yang nggak bisa baca Quran. Lihat tetangga kita, iya. Ini jadi perhatian kita. Jadi
diajak oleh Allah sama-sama memelihara Al-Quran. Masjid yang tidak ada pengajian Al-Qurannya, yang tidak ada pendidikan Al-Qurannya, tidak disediakan guru ngajinya, itu masjid tidak ikut memelihara Al-Quran. Masjid kita ada nggak pengajian Qurannya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti nggak ikut serta memelihara Al-Quran. Maka nggak ada jaminan di masjid itu Al-Quran terpelihara apa tidak. Maka kalau tidak ada guru ngaji, tidak disediakan pengajian Quran, lihat ke depannya, imam yang tampil di sini bacanya bagus apa enggak? Gitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Bagaimana supaya jadi petunjuk? Di surah Shad Allah berfirman begini. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, kitabun, itulah kitab, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan, kitab yang kebenarannya langgeng. Kalau kata Prof. Jubaidi, ajak kebenarannya langgeng, abadi. Lihat, itu makna mubarak. Terus Pak Bu, dari segi mubaraknya juga apa itu? Dia kalau dibaca akan mengandung pahala. Itu berkahnya Al-Quran. Oke, lihat Pak Bu, kata Allah apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka para manusia itu merenungi, menghayati isi pesan yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Bu, Pak, nih. Jadi Al-Quran bacaan ini untuk ditadabburi, dihayati dan direnungi. Jadi Pak Imam Muhammad Ghazali itu seorang ulama di Mesir. Dulu beliau waktu hidupnya bilang begini, apa penyebab keterbelakangan umat Islam? Iya, apa yang menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam kekinian? Kata beliau, umat Islam zaman sekarang berbeda dengan umat Islam zaman dahulu. Apa bedanya? Kalau umat Islam zaman sekarang belajar untuk membaca, tapi kalau umat Islam di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, membaca untuk belajar. Ada bedanya nggak Pak Bu?
Kata Imam Muhammad Ghazali gitu, umat Islam zaman sekarang belajar untuk membaca, sedangkan umat Islam sebelum kita dulu, zaman dulu, mereka itu membaca untuk belajar. Ada bedanya enggak? Belajar untuk membaca dengan membaca untuk belajar. Zaman sekarang Pak Bu, kebanyakan umat Islam semuanya belajar, kebanyakannya belajar, tapi belajarnya cuma sekedar untuk bisa baca Quran. Selesai baca Qurannya bisa, selesai juga ngajinya. Iya. Belajar kenal huruf, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya, bisa baca lancar, selesailah pengajian, udah khatam katanya. Kan gitu. Pas suruh ngaji, nak ngaji, udah Pak, saya mau udah bisa ngaji, alhamdulillah, kan gitu. Berarti kamu udah lulus, nak. Ya, sekarang belajar yang lain. Nah, itu zaman sekarang begitu. Jadi belajar untuk membaca. Selesai bisa baca, selesai belajar Quran. Zaman dulu, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, umat Islam itu membaca untuk belajar apa yang dikandung di ayat yang dibaca itu. Apa pesan Allah dalam ayat itu? Bagaimana reaksi kita setelah membaca ayat itu? Itu namanya membaca untuk belajar. Gitu. Nih, Bu, Pak, kita masuk golongan mana nih? Belajar untuk membaca apa membaca untuk belajar? Hah? Ini kita yang mana kira-kira? Merasa cukup bisa baca Quran. Itu berarti kalau orang merasa cukup bisa baca Quran, berarti belajar untuk membaca. Itu namanya kelas TK, kelas SD. Jadi kita nggak lulus SD terus, kan gitu. Mestinya kita nih yang udah bisa baca Al-Quran, maka kita membaca untuk belajar, dipelajari sebab turun-turunnya. Misalnya begini Pak Bu, karena Pak Bu, kenapa kita membaca Al-Quran untuk belajar? Karena Al-Quran diturunkan Allah adalah solusi hidup manusia, petunjuk untuk hidup manusia. Contoh, saya contohkan begini. Ketika awal-awal Islam di Madinah, itu orang Madinah Bu, di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Islam masih banyak yang miskin. Orang-orang kaya Muslim yang di Madinah pada waktu itu tuh, awal mulanya siapapun yang butuh dia bantu, mau dia Muslim ataupun non Muslim, yang udah beriman kepada Nabi Muhammad ataupun yang belum beriman, dibantu. Namun setelah orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah, kebanyakan mereka ini yang hijrah nggak bawa apa-apa. Kenapa nggak bawa apa-apa? Karena sekalipun membawa bekal untuk hidup di Madinah atau bekal di jalan, maka di tengah jalan dirampas oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy. Maka mereka akhirnya yang datang ke Madinah dengan tangan hampa alias lenggang kangkung, kagak bawa apa-apa. Apa yang terjadi Pak Bu? Yang terjadi umat Islam pengikut Nabi Muhammad di Madinah pada waktu itu akhirnya berfokus untuk menolong, membantu orang-orang yang hijrah ke Madinah dari Mekah saja. Tuh, satu itu. Karena mereka sangat butuh. Orang-orang tetangganya depan belakang kiri kanan yang belum beriman kepada Rasulullah, mereka abaikan, mereka nggak bantu. Terus ada lagi, nih Pak Bu, ada lagi sebagian sahabat Nabi itu mereka yang berkelebihan harta, nggak mau membantu keluarganya, keturunannya yang belum masuk Islam.
Dengan harapan apa? Kalau dia nanti nggak dibantu, dia butuh, saking butuhnya akhirnya dia masuk Islam. Pak, Bu, akhirnya Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 272 yang memberikan petunjuk kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad, orang-orang Madinah yang saat itu milah-milih dalam membantu orang-orang yang butuh. Apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Laisa 'alaika hudahum, Muhammad, bukan kewajibanmu untuk menjadikan orang itu mendapat hidayah. Bukan kewajibanmu orang itu harus dapat hidayah. Kewajibanmu itu hanya ngajak, hanya ngasih tahu, ya, menyampaikan ajaran Islam. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kalau membantu, maka bantulah siapa yang butuh. Tuh. Lihat nih, bantulah siapa yang butuh. Ketika engkau melihat seseorang butuh bantuanmu, butuh perhatianmu, engkau bisa membantunya, bantulah. Kata Allah begitu. Lihat nih. Terus apa kata Allah? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun yang engkau infakkan dari dirimu, baik materi ataupun non materi, kepada siapapun bantuan itu diberikan, apa kata Allah? Fali anfusikum, maka pahalanya, kebaikannya, manfaatnya akan kembali kepadamu, baik itu kepada orang muslim ataupun non muslim. Lihat nih bimbingan Allah tuh. Oh, begitu rupanya. Jadi Islam itu adalah agama yang membuat kedamaian, kerukunan, kebersamaan dalam masyarakat. Oh begitu ya, gitu. Jadi petunjuk, iya. Jadi petunjuk itu yang harus dipelajari. Kenapa ayat ini berbunyi seperti itu? Apa sebabnya ayat ini turun? Maka itu akan mengubah sikap kita. Ya, sikap manusia yang boleh jadi hidupnya masih sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Ya, padahal Islam diturunkan untuk, kata Allah, untuk siapa, Bu, Pak? Apakah hanya untuk orang Islam? Apakah hanya untuk orang Arab? Apakah hanya untuk orang simpang LSB, apa SLB? Iya. Kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka Allah berpesan ayat ini, maka bantulah siapa yang kamu bisa bantu. Masalah hidayah itu hak Allah. Terus apa kata Allah? Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a. Dan janganlah engkau berinfak, janganlah engkau mengeluarkan atau memberikan kebaikan dari dirimu illa ibtigha'a wajhillah, kecuali engkau berharap ketika berinfak, ketika nolong orang, ketika membantu orang lain, ketika berbuat baik, maka jangan niatkan kecuali untuk mendapatkan ridha Allah. Pak, Bu, berapa banyak orang masuk Islam? Tuh contoh di Madinah.
ketika ayat ini turun, umat Islam nggak beda-bedakan nolong orang lain. Akhirnya di Madinah satu pun nggak ada orang yang bukan Muslim. Betul apa benar? Iya, benar apa betul? Iya, gara-gara menerapkan ajaran Islam secara sempurna. Islam untuk semua manusia. Maka ketika seseorang melihat akhlak seorang muslim, dia tidak membeda-bedakan, maka orang lain tertarik dengan sikap umat Islam yang tidak membedakan itu, akhirnya dia masuk Islam. Maka kata Allah di ujung ayat ini, saya baca apa? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa kata Allah? Wa ma tunfiqu min khair, apapun yang kau keluarkan dari dirimu, dari kehidupanmu, baik materi ataupun non materi, bantu orang lain, apapun itu bentuknya, yang penting kebaikan. Apa kata Allah? Yuwaffa ilaikum, itu pasti dicukupkan balasannya. Pasti disempurnakan balasannya. Makanya kalau berbuat baik di muka bumi ini, kita berbuat baik tapi balasan orang lain nggak baik sama kita, nggak usah kecewa. Balasannya pasti sempurna dari Allah. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat. Nah, karena ini dunia adalah ladang akhirat. Dunia ini adalah masa-masa ujian dan cobaan. Maka kalau berbuat baik terus ada orang yang nggak bisa berterima kasih, udah ditolong, udah dibantu, begitu sama saya, gitu kan ya. Maka jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena Allah tidak tidur. Allah maha hidup, Allah maha mengendalikan sesuatu. Pasti ada balasannya, baik dari orang yang kita berikan kebaikan atau dari orang lain. Atau kalau tidak dibalas di dunia, tapi nanti kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Wa antum la tuzlamun, dan kalian ketika berinfak nolong orang lain berupa apapun selagi itu kebaikan, kalian pasti mendapatkan balasannya. Itu namanya membaca untuk belajar. Gitu. Tuh, kita udah begitu belum? Makanya kudu kita adakan pengajian yang rutin untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Insya Allah. Tiba-tiba udah jam 10 kurang aja. Udah janji sama Prof ini seperempat jam aja. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung tadi surah Shad ayat 29 saya lengkapkan dikit. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan hendaklah orang-orang yang punya pemikiran yang jernih, akal yang sehat, orang-orang yang mengerti ya arti kehidupan. Apa kata Allah? Maka mereka ini harus pandai mengambil pelajaran untuk disampaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Maka tugas ulama, tugas tokoh masyarakat, tugas tokoh adat, tugas para pemimpin adalah mengambil saripati pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran supaya bisa diterapkan dalam kehidupan. Maka itu tugas para tokoh masyarakat. Jadi orang dikatakan tokoh kalau mereka itu peduli bagaimana memperbaiki masyarakat. Kalau seorang tokoh dia tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu orang nggak pantas ditokohkan. Menurut Al-Quran begitu. Iya. Kapan seorang ditokohkan, Pak Bu? Kalau dia mikirin masyarakat, kalau dia berjuang untuk kebaikan masyarakat, yang sebaik-baik dia ambil untuk bahan perjuangannya, untuk perbaikan masyarakatnya. Kata Allah, liyatadabbaru ulul albab, hendaklah orang-orang yang seperti itu mengambil saripati
pesan-pesan dan kesan-kesan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Quran bukan hanya turun di muka bumi ini, tetapi Quran juga turun di hati kita. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar belajar untuk membaca, tapi terlebih dari itu jangan berhenti kalau kita sudah bisa baca, tapi membaca untuk belajar. Mudah-mudahan Al-Quran jadi pembimbing hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Singkat baik. Enggak taunya panjang juga apa ini sebentar. Oh, iya. Ngobrolnya masuk.